عليكم. دائما مع مشكل مشكل الحلال والحرام. مثلا نعطي مثال، تربية الطيور. وي مسيو، ما كاش معرفة. اسمح لي ما كاش معرفة. الحاجة اللي هلكت البلاد هي المعرفة. وفهمني واش حبيت نقول، فهمني. طيور اسكو ربي خلق الطير في قفص؟ اسكو ربي سبحانه خلق جام با كونت ما نحبش واحد على غلط ويسي يقنعني والحجه تاعو ضعيفه ويروح المسجد ويصلي. دونك الدين تاعنا يعلمك الانضباط، يصلي دمك منضبط. عباكم انا والله سمحوا لي يا جماعه، سمحوا لي ما ندخلش الجامع، ما ندخلش المسجد، باسكو واحد النهار انا نحكيها لكم شخصيا، انا تحت الطاقه. كاين واحد باش يشفع عليا، امام طيب، قال لي روح على المسجد، عطيني رخصه برك، عطيني رخصه صغيره برك. قلت له شنو هي؟ قلت له نصيب واحد يتنافق على دروات ولا عكوش، عطيني روتوريزاسيون نعقد له. قلت له واكوش نضربو بدروات ولا بدروات نضربو، ولا على دروات نضربو بكوش. لوش ديراكتا. واش قال لي غير صلي في الدار. قلت له علاه؟ قال لي مسجد معمر بالمنافقين. هذا امام على بالو. يا ناس ما تنفقوش. اذا نعاود نروح المفيد. كاش معرفه، ما كاش معرفه. بلو دو خويا ما على باليش. شوف، هذا طير ربي خلقه حر. من بعد سنه بعد سنه كاين واحد الحومه يسون سبيسياليزي يضرك يعقلوني مليح. الحومه سيرفو المخ تاعو عنده زاوش في مخو غالق عليه، باسكو داير زاوش في كاجا. يجي يدبر عليا ندير زاوش في كاجا، ندير في الطاقه، انا ندير زاوش في كاجا. حنا ديجا انا في كاجا ونزيد ندير زاوش في كاجا، يعني نبغي نزيد نخبنو هو، علاه نزيد ندير ذنوبو. اذا واش يسيب لك الحجه؟ يقول لك هادو je vais parler en français. Ces oiseaux sont nés en captivité, on ne peut pas les libérer. Oui, d'accord. Mais il y a des techniques. Je vais vous expliquer. على بالهم بهاد لي تكنيك. يجي يقلي عليا الحوت، الحوت غالي، السردين غالي، والزيت ما كاش، والزيت غاليه ولا ما كاش كيف. دونك ما تقليش عليا الحوت وانت ماكش قادر تقلي الحوت، ما عندك لا بدراهم باش تشري السردين، لا دراهم باش تشري الزيت، وتجي تقلي عليا الحوت. في هاد الزمان تقبل حتى يقلي عليا الحوت انا. اذا دونك انا نفهمهم هادو كاع اللي راهم دايرين مقنين، يدو ذنوب كبار. قالوا داير مقنين في كاجا ويدير ذنب كبير. واش يجي يقول لي القطه تاعك؟ نفهمك، القطه تاعي انا واحد الزمان لظروف ما نذكرهاش حطيتها في الباب باش تروح، ما راحتش. عباكم اللي ما راحتش، قاعده تمعوق لي كامل. حليت لها الباب، راح دارت لي الزبله فوق البنك. معناتها والقط يرمي لك معنا، المعنى تاعها تحاوزني وانا نشتيك ومتعليا فيك. عباكم بلي القط في البيت نتاع الضيف تاعو. القط كنت نشوفو تصور تاع الهره هذه كيفاش تحط راسها فوق رجلي، حنينه. حنا الدين تاعنا عندنا واحد اسمه ابي هريره هكذا. لو جيت كومباري قطه زاوش ندير فيك، انا مش دايرها في كاجا يا ناس، مش داير قطه تاعي في كاجا وغلق عليها. اذا
Donc, ici, il y a des erreurs. Ils essayent, c'est le problème, c'est l'erreur, c'est غلط. وسي يسيب لك الثغرة باش يتخبى مول الغلط تاعو. يا سي محمد إذا الطير هذا les oiseaux qui sont nés en captivité, il y a un moyen de leur apprendre à sortir, à libérer leur conditionnement, même si les gènes ont muté vers la captivité. Et un oiseau ne peut pas être en cage, même si les gènes ont muté. La moyen, il faut inverser la vapeur, dans le sens comment on inverse la vapeur. Comment on inverse la vapeur, c'est-à-dire on commence à grandir les cages. Une petite cage comme ça, d'une petite, on va faire très simple. D'une petite cage comme ça, on passe à une grande cage comme ça. Pardon, une grande cage comme ça, de là à là. Donc après, c'est-à-dire de la petite cage qu'on connaît, on grandit l'équivalent d'un appartement. Après d'un appartement, un grand jardin où il y a des filets, c'est-à-dire pour que ces oiseaux qui ont évolué en captivité ne soient pas tentés de sortir du jardin. Et après, on les met dans une réserve où il y a toujours des filets, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la nourriture, de l'eau. Il faut que l'oiseau évolue dans le sens où quand il commence à jouir de la liberté. Et idéalement, on ne leur met pas de collier. Donc, si on répertorie pas la nature, on laisse la nature faire. La nature, elle sait très bien réparer les choses, elle sait très bien faire. La nature, elle est très bien faite. Donc, ils ont trop tripoté dans cette nature qui va se retourner contre eux. Donc, haram, تربي الطيور haram. حرام تربي الطيور. هاي دخلت شفتوا بلي ماشي غالق عليها يعني غالق باش ما نسمعوش. كانت حبه داير لها الماكله تاعها، داير لها الملحه تاعها في الطاقه باش تحب عندها الطيور هنا، تحب تشوفهم، تحب تشوف هي حابه تحميهم، حابه تاكلهم، مش حابه بصح ما تقدرش ولا قدرت بصحتها. هذا ما كان. دونك المفيد سي كو المغزى من هذا سي كو كي تحط راسك مع الارض، كي تروح للمسجد ما تروحش دير جيمناستيك. اذا باش تروح دير جيمناستيك، باش دير جيمناستيك، خمم بلي كاين ناس بلاصتهم خير منك كاريمون. يا دي جون كي ميريت دالي على موسكي. دونك اذا شفت روحك بلي ما راكش نقي في مخك، ما راكش صريح مع نفسك، ما راكش t'es pas droit. Si t'es pas droit, on ne va pas à la mosquée. Si t'es pas droit, راك مستقيم، راك منضبط، ما تروحش مسجد، تروح مسجد راك تحرم على الناس. سلام.